তদন্ত করুছি পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে যাইଥିବା মামলা সামনাକୁ ଆସିଛି। ওয়েবসাইট হ্যাক ହେବାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଡେସ୍କୋ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୟାକରମାନେ ୱେବସାଇଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଆପତ୍ତଜନକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବିଧାନସଭାର ୱେବସାଇଟରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗ୍ରାମୀଣରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧିନିୟମ 2008 66C ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। यूपी डेस्कोर सहकारी परिचालक रामशंकर सिंह अनुजाई पुलिस को अभियोग आसी मामला पंजीकृत होईची। एथिसह जेतेबेले एडीजी साइबर क्राइम राम कुमार एही विषय जानले से निज गुरुतर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आरंभ करिसेंती। प्रत्येक मुहूर्त एही विषय रिपोर्ट नेउछंती। सेमाने शीघ्र हॅकर को धरिबे बोली साइबर क्राइम स्टेशन पुलिस दाबी करिछि। एथिसह डीजीपी मुकुल गोयल गणमाध्यम को सूचना देवा बेले विधानसभा वेबसाइट हॅक होई नाही बोली कहिसंती। चुक्तिनामा अनुसार एक घरोई कंपनी द्वारा वेबसाइट परिचालित। एही समय वेबसाइट रे एक औषधर एक पाखिया विज्ञापन एक पृष्ठ देखा देइथिला। केवल भारत रे नुहे नेपाल एवं यूरोप रे अन्य देश रे जेउठारे एही वेबसाइट रो कंपनी काम करे एही विज्ञापन सेमानंक ठारे मध्ये देखा देइछि। तेबे ए बाबदरे एफआईआर पंजीकृत होईछि एवं कंपनी सह कथा हेबा परे तदंत चलिछि।